नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। गजा पट्टी में काबिज सयोनी फौज ने बेघर अफराद की आर्जी पनाहगाहों पर बमबारी कर दी। कम से कम 20 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी। यमन के खिलाफ सयोनी दहशतगर्दाना जारियत खतरनाक दहशतगर्दी। फ़लस्तीन और अरब खित्ते के खिलाफ जारियत की तोसी। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने की जालिम इसराइल की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक और करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए इसराइल की रुकावटों का जायज़ा लेने पर दिया गया जोर। हम दुनिया में किसी के लिए ख़तरा नहीं। हयातुत तहरीर शाम के सरबराह अहमद उश शरा का इंटरव्यू। इनकलाबी लीडर ने शाम पर से पाबंदियाँ हटाने का किया मुतालबा। नहीं ये थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। गजा पट्टी में काबिज सयोनी फौज ने बेघर अफराद की आर्जी पनाहगाहों पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में 20 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। मुकामी ज़राए का कहना है कि काबिज फौज के तैयारों के 3 स्कूलों पर हमले कर दिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक काबिज फौज के तैयारों ने पे दर पे स्कूल्स पर बमबारी कर दी और वहशियाना हमलों के नतीजे में शहादतें वाक़ हुई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा पट्टी पर जारी नस्लकशी की जंग में शहीद होने वालों की तादाद 45,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने कहा कि यमन के ख़िलाफ़ सयोनी दहशतगर्दाना जारियत एक ख़तरनाक दहशतगर्दी फ़लस्तीन और अरब खित्ते के ख़िलाफ़ जारियत की तोसी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास ने बरादरान यमन के ख़िलाफ़ सयोनी जारियत के सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि यमन के दारुल-हुकूमत सना और हदीदा की बंदरगाह में शहरी और सर्विसेज तनसीबात बमबारी फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारियत और शाम और अरब खित्ते पर होने वाली जारियत की तोसी है। हमास ने मज़ीद कहा कि हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि मुजरिम दुश्मन हमारे लोगों या हमारे इलाके के लोगों के हौसले पस्त नहीं करेगा। ये जारियत यमन के अज़्म और हौसले नहीं तोड़ सकेगी। हमास ने इसराइली जारियत में शहीद होने वाले यमनी शहरियों की कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया और कहा कि यमन की सरजमीन पर बहने वाला खून गासिब सहून फाशिस्ट दुश्मन के खातिमे और फ़लस्तीन समेत पूरे खित्ते की इस्तेमारी क़ुव्वतों से आज़ादी की राह हमवार करेगा। याद रहे कि जुमेरात की सुबह काबिज सयोनी फ़ौज ने यमन के दारुल-हुकूमत सना और अल-हदीदा शहर में दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 9 शहरी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने एक करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर किया, जिसमें बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से कहा गया कि वो फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए इसराइल की ज़िम्मेदारियों का जायज़ा ले। ये करारदाद इन इल्ज़ामात के दौरान मंजूर हुई कि इसराइली हुकूमत मुनज़्ज़म तरीक़े से गज़ा की इमदाद में रुकावट डाल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत से मुशावरती राय तलब करने से मुताल्लिक़ करारदाद नॉर्वे की तरफ से पेश की गई थी और इसकी माविनत मिस्र, उर्दून, क़तर और सऊदी अरब ने की थी। इसे 137 मुल्कों की तायीद हासिल हुई, जबकि 12 ममालिक ने एतराज़ किया और 22 मुल्कों ने हिस्सा नहीं लिया। इसराइल ने जंग शुरू होने के बाद से हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में जाने वाली इमदाद पर सख्त कंट्रोल रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अरकान ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICJ को मुशावरती राय की दरख्वास्त के लिए वोटिंग की। इस करारदाद की पाबंदी लाजमी नहीं है, लेकिन इसमें इन मुल्कों पर दबाव पड़ सकता है, जैसा कि जुलाई में हुआ है, जब आलमी इदारे ने कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल का कब्ज़ा गैर क़ानूनी है और इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम गज़ा में जंगबंदी के आखिरी मरहले में हैं और हम खित्ते में इसराइल के मुस्तकिल कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं। ब्लिंकन के गज़ा के एजेंडे के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल का जायज़ा पेश किया है। इन्होंने कहा कि गज़ा में जंगबंदी के हुसूल के लिए तुर्किया समेत खित्ते के तमाम नुमायाँ सरबराहान से मुज़ाकिरात किए हैं और अब हम हमास के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। ब्लिंकन ने कहा कि ईरान और हिज़्बुल्लाह की बड़ी हद तक इस अमल से बाहर होने के बाद अब सब की नज़रें हमास पर हैं। मेरे ख़्याल में बिलाखिर यहाँ कहने के लिए हमास पर दबाव है। आया कि हमास किसी नतीजे तक पहुँचेगी। ज़रूरी दबाव डालने के लिए हम अपने तमाम शिराकतदारों के साथ इस मसले पर गौर कर रहे हैं। तुर्की में इस मामले पर सदर रजब तय्यब अर्दवान से भी बातचीत करने की याद दहानी कराते हुए ब्लिंकन ने कहा कि हम कैदियों को उनके घरों तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारी तमन्ना है कि जंगबंदी कायम हो ताकि गज़ा के अवाम सुख का सांस ले सकें। ब्लिंकन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो गज़ा पर किसी भी मुस्तकिल इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं और ये इसराइल के मफाद में नहीं हैं। हयात तहरीर अल-शाम के सरबराह अहमद अल-शरा ने दुनिया को पैगाम दिया कि दुनिया में किसी के लिए ख़तरा नहीं है। शामी इनकलाब के लीडर, जो कि कमांडर अल-जोलानी के नाम से मशहूर हैं, एक इंटरव्यू में शाम पर आयत पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा किया और कहा कि हम खुद
اسد حکومت کے مظالم کا شکار رہے ہیں۔ پیش ہے یہ تفصیلات۔ حیات تحریر شام کے سربراہ احمد اشرا نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ شام کی عسکریت پسند تنظیم حیات تحریر شام کے سربراہ احمد اشرا المعروف کمانڈر الجولانی نے دمشق میں ایک انٹرویو دیا اور شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیات تحریر شام کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، اس کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دینا چاہیے۔ شام اور افغانستان اکثر مختلف ہے، ہمارا طرز حکومت الگ ہے، جبکہ افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کی تعلیم کے حق میں ہیں۔ شام کی حکومت اور حکومتی نظام ہماری تاریخ اور ثقافت کے مطابق ہوگا۔ ادلب صوبہ 2011 سے ہمارے کنٹرول میں ہے اور وہاں 8 سال سے یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جن میں خواتین کا تناسب 60% سے بڑھ چکا ہے۔ الجولانی نے کہا کہ قانونی ماہرین کی ایک ٹیم جلد آئین تشکیل دے گی اور کسی بھی حاکم یا صدر کو قانون کے مطابق ہی کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شام جنگ کی وجہ سے تھک چکا ہے اور اپنے پڑوسی ممالک یا مغرب کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ محمد الجولانی نے بھی کہا کہ اب جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سے پابندیاں ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہ سابقہ بشار الاسد حکومت پر لگائی گئی تھی۔ مظلوم اور ظالم کو ایک ہی چھڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے اور ہم خود اسد حکومت کے مظالم کا شکار رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ شام میں باغیوں کے ہاتھوں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل نے اس ملک پر سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں جن کا مقصد ملک شام کو کمزور کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوئٹریس نے کہا کہ شام کی خود مختاری، علاقائی یکجہتی اور سالمیت کو مکمل طور پر بحال کیا جانا چاہیے اور حملوں کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ پیش ہے تفصیلات۔ رواں مہینے کے اوائل میں شام میں باغیوں کے ہاتھوں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل نے اس ملک پر سینکڑوں فضائی حملے کر دیے جس کا مقصد اس کے بقول اسٹریٹجک ہتھیاروں اور فوجی ڈھانچوں کو تباہ کرنا ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ شام کی خود مختاری، علاقائی یکجہتی اور سالمیت کو مکمل طور پر بحال کیا جانا چاہیے اور جارحیت پر مبنی تمام کارروائیوں کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی فوجی اسرائیلی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے درمیان واقع اس علاقے میں داخل ہو گئے جسے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد ایک معاہدے کے تحت غیر فوجی علاقہ قرار دے دیا گیا تھا اور جہاں اقوام متحدہ کے امن فوجی گشت کے لیے تعینات تھے۔ گوٹرس نے کہا کہ مجھے یہ واضح کرنے دیں کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والے علاقے میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کے علاوہ کوئی اور فوجی کو موجود نہیں رہنا چاہیے، یہ حتمی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی توجہ شام میں جامع، قابل اعتماد اور پرامن سیاسی منتقلی اور دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے امداد کے حصول پر مرکوز ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی کہا کہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے، امید اور تاریخی لمحہ ہے، لیکن یہ ایک بڑی غیر یقینی صورتحال بھی ہے۔ گوٹرس نے کہا کہ کچھ کردار اپنے مقاصد کے لیے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز کی صلاحیتوں میں اضافہ اور ترقی کرنے میں لگا ہوا ہے، جن کی مدد سے وہ امریکہ سمیت جنوبی ایشیا سے باہر اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر پاکستان نے سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی کارروائی کو بدقسمت اور جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں نائب قومی سلامتی کے مشیر جان فائز نے کہا کہ اسلام آباد کے طرز عمل نے اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے مقاصد کے بارے میں حقیقی سوالات کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سسٹم سے لے کر ایسے آلات تک تیزی سے جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو اس لائق ہے کہ اس سے نمایاں طور پر بڑے راکٹس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق نیو جرسی پر ڈرونز دیکھے گئے ہیں جو کہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے سنگین، غیر قانونی اور خطرناک بھی ہیں۔ FAA نے اس نوعیت کے واقعات میں 269% اضافہ رپورٹ کیا ہے۔ دسمبر کے پہلے نصف میں 59 کیسز ریکارڈ کیے گئے جو پہلے سال کے اسی مدت کے صرف 8 تھے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کے ترجمان پیٹرک ایس رائڈن نے کہا کہ ڈرونز میں اضافہ قومی سلامتی کے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ Earlier in the week, that will be a combination of active and passive detection capabilities, as well as some counter-UAS capabilities, which would include non-kinetic types of systems like drone busters, right, which essentially disrupts signals and affects the ability of these systems to fly. Thanks very much. Kelly.
Just to follow up more a bit on drones, I just wanted to ask about the federal ban on drone operations in parts of New Jersey. The government, they say, may use, quote, deadly force against the drones if they pose an imminent security threat. Who would shoot them down if it came to it? Would that be DoD assets? So a couple things. So first of all, I would note that that is standard security language included in national security NOTAMs and temporary flight restrictions. So FAA certainly could talk to you more about that. And as you've heard us say, we're going to work closely with the FBI, DHS, FAA to make sure that we're harmonizing our on-base efforts with anything that they're doing off-base. And, you know, the bottom line is that our forces, our commanders. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वज़ापट्टी में काबिज सैय्योनी फ़ौज ने बेघर अफराद की आर्जी पनाहगाहों पर बमबारी कर दी। कम से कम 20 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी। यमन के खिलाफ सैय्योनी दहशतगर्दाना जारियत खतरनाक दहशतगर्दी। फ़लस्तीन और अरब खित्ते के खिलाफ जारियत की तोसी। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने की ज़ालिम इसराइल की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक और करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से फ़लस्तीन की इमदाद के लिए इसराइल की रुकावटों का जायज़ा लेने पर दिया गया जोर। हम दुनिया में किसी के लिए ख़तरा नहीं। हयातुत तहरीर शाम के सरबराह अहमदुश शरा का इंटरव्यू। इनकलाबी लीडर ने शाम पर से पाबंदियाँ हटाने का किया मुतालबा। नाज़रीन, इसी के साथ ही आलमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।